Long left, long left, long left. Long left, long left, long left. YTF long left, long left, long left. YTF long left, long left, long. Jotono Kungkaham, Jotono Hambai. Kini dari Kathar Sal, kini di Prasani Bagai. Tamni hamba 1984 साल में 23 तारीख আগস্ট भारतनी राज्यसभाओं चीनी TTADC नि संविधान संशोधन खालायो भारतनी संविधान संशोधन खालायो आ दिनानो चीनी तिप्रासानि बागै कायसा कतर कायसा जेराव नियाखा आइन पास खालामजाखा जे आइन खा अ तिप्रा हास्तेनि जों साइथांगांखाय जे 10,491 वर्ग किलोमीटर बिसिङाव 7,132 वर्ग किलोमीटर चीनी तिप्रासानि बागै भारत सरकार कायसा आरि बयखा बाहायके बजाखा बाहायके मानखा लाई बुमानो खुरसा उइनायखा अंखाय बेलाय केनो वाना मासिंसा म दीर्घ बछरत 1967 नि सिगां भारतबर्ष जातीय दल रक त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासानो मोथांमालिया 1949 अक्टोबर नि परे भारत बायजों अंतर्भुक्त अंगै अ त्रिपुरा हास्तेव जेभावे फातारि बरक बदल बदल फाइका आरो नहयते मुक्त मानानि बागै आज अरावत काइन्ट कपराव चिनि सदरनि नचिन मोबाइल चालिया सदर TUGS जर्मंखा आ TUGS जर्मंमा जागाव सुदु सामाचरण त्रिपुरा बा ग्राव कुमारी आं नगेन्द्र जमातिया संसिमी तंगलिया स्वयं दशरथ पुण्य फाइका परवर्ती समय बो आरनि खारि थाका आरनि हयते बो TUGS नो याकरि थाका तिनी तामनि बागै सिक्सुल मासान का जरा तरक तरक हाक माखा कोनो प्रोटेक्शन करिखा पंचो त्रिपुरी न चिनि बुबाग्रा हजार हजार कानि जे रिजार्व फेक्लामन आबु पुण्य साइका कान मुंकुरिखा चा मुंकुरिखा क करिखा आबनो किफिलि मानानि बागै त्रिपुरानि जत्त शिक्षित अशिक्षित फांथं आजराव थानसां लायो आन्दोलन खालामनाय बेलाय कष्ट मानखा जरा जों पुइलानि सिमि मानजायगा फाना 1974 76 नि हयते जों मानजाखा जों खुरसाथाय दङ जागा चिनि एलाकानि न अ आन्दोलन जेसेकाफोर बन्द खायना बागै फातार सारक चिनि त्रिपुरा सानो हुस्कानि रुइ नरक नुख्रा चिनर बद्ददेव बर्मा 1982 साल बुथारजाकमोन बाहायके बुथारजाखा बखरकसे इलेक्टेड एवं चांदपुर आप्रुत एकटासी चांदपुर ताव तिनटांखा इलेक्टेड खरकसा गावसभानि मेम्बार एवं ब देब्रा अंचल कमिटी आप्रु आरनि ब खरकसा सम्पादक अमाय खलायै आश्रम देवरमा बुथारजाखा अमायके गोबां मानसिनि बरक सुदु रिलेटेड अर गुणधन रियां मधुमक नंदलाल रियां आमतै खलायै TUGS नि आंदोलन जदि बंद खालामखाय निनि जे मानथाय निनि जे चाथाय आबो बंद खालामनो नोंथाय चिरिखक माया जात खायना बागै चक्रान्त खायना हाइपानो केबो बाथागै दंलिया दांगा नांखा हजार हजार बरक थैया बुथार जाखा जेल सब जाखा आबोनि परेसे तिनि केन्द्र सरकार खुनजुकायै एक नागारा 7 दिन बाजार थांलाय लियासों बाजार थांया करिनाय जों बयकट खायगाथाय चालिया नंनि माइ चालिया नंनि मुखितों चालिया नंनि नरबायसिं बाजार आबोनि परेनो
চক্রান্ত খায় 1980 সাল জুনি দাঙ্গা খেলাইও আপ্র বামফ্রন্টনি মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী একটা চক্রান্ত তিনি ভাই প্রায় 40 বছর আজরাতাম নুখাসং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী জয়েল সিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাইরেক্ট হরই একটা কমিটি গঠন মাকে তা মনে বাগে ওর দাঙ্গা দাঙ্গা না এই যত কিছু নেমেন পড়লে ওরও ভাতার সারনি সমস্যা বরং जों প্রটেকশন মা খাইছে নাই প্রটেকশন খাইনের বাগে টিউজিএস করাক যেহেতু বড় একটা এগ্রিমেন্ট খা 1982 সালে এগ্রিমেন্ট নই ভাগ কেসার 2 বছর দৌড়িলিয়া তিনি খানা খানায়া তিনি খাইতে খাইতে আজ ওরা চিনি দল সবাই তালাম খা টিএসপিবি গঠন খাই তালাম খা এমডিসি 13 জন তমনছে 6 জন তালাম থাকা আমতির গঠনা ত্রিপুরা বুমল দङ এবং ইয়াগুলো 1984 সাল 23 তারিখ আগস্ট রাজ্যসভা 17 তারিখ আগস্ট অঙ্কায় লোকসভানি পরে ন রাজ্যসভা পাস মা খাইও দুইটা কখনো পাস খাই তিনি 1985 সাল এপ্রিল মাস ও আইন কার্যকরী ইনকা অকার্যকরী মানে পরে তাবুক 40 বছর কাকা হাইপানাসং খাকা মাবাই ত্রিপ্রাসার খাকা মাবাই কিন্তু দীর্ঘ 25-35 বছর যে ক্ষমতা তনাই সরকার বরকনি ও আঞ্জনি বরংনি ফাতার সারংনি কুবুদ্ধি বাই जों কিন্তু এডিসি এলাকাও যে ডেভেলপমেন্ট খাইনে কক দङনি এডিসি এলাকাও जों যে সাংবিধানিক যে অধিকার মানা কক দङনি আউ কিন্তু সিমালিয়া একমাত্র তব ফানো একটা বন্ধ্রপ একটা জায়গা আলাদা একটা প্রশাসন খাইনে মাখা যে প্রশাসন তুইন जों সেখানে আবু বাইতা বুংয়া তিনি একমাত্র তাও মুথাংজাং নাংকাই আলাদা সে রাজ্য নাংছিনাই এডিসি এলাকানো তুই ফানো এডিসি এলাকানি ফাতানি বরং তুই এডিসি এলাকানি गोबां हापुं हाथाय दैमा दैसा दंखौ आ जागा बरनो तुइ फानो उलर फानो जेखाने दङ बनो डिलिमिटेशन खाय एडिसि एलाका तुइ फानो आलादा राज्य ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड खालायनो बागै তিনি চিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে তিনি আন্দোলন চলিত दङ তাকলাই 2023 চিনি বুবাগ্রানি তিফাংবাই जों फाइमालिया ঠিক ন তাই অন্তত 3 থেকে 4 জন ফাইকাংকাই কিন্তু তিনি ত্রিপুরা মথানি ন হয়তো খরকসা চিফ মিনিস্টার কামু বা চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেণ্ড মানে সহসন খামুন তাবুক কেন্দ্র সরকার আলোচনা চলি দङ তাও পর্যন্ত ফাইনাল কোনো তা তানে বরক বাই जों এগ্রিমেন্ট ইয়াকো হাইপনা একটা আলোচনা চলি দङ जों যদি থানসা তংখাই जों যদি কারাক তংলাইখাংখাই जों রাং পয়সা লুপ লালাসনো ইয়াকাरै কারাক খাই বাসै তংমাংখাই চিনি থিনাংনি স্রাই রংনি বাগै চিনি থিনাংনি বুসাবুতি রংনি বাগै কিন্তু মুংসা মানসিনাই কিন্তু আবসে চিনি বরং তাবুক বিভিন্ন লুপ ফুনুগৈ রাং পয়সা চাকরি বাকরি বকর সকর তাতাল কক সাবৈ जों बाय जोंनो ताव खेला खायनो नाय दङ फातार सानि बर बनि बागै ताई बारा कक साया बेलायखेनो তিনি বরকাঠাল অম বেলায় কাসাম অফিস ম বরকাঠাল কেন্দ্র খাইনো তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অসদর্ন বেশ খাইনো ত্রিপুরানি প্রথম লাইবুমাও কাইসা লাইবুমা সুইজাক মানে অব যুগে যুগে তংনাय তিনি মুতুমাखौ তিনি নগেন্দ্র জমাতিয়া गैयाखौ हरिनाथ देवरम जेबो कक्साय दङ गावनि अबदान दङ रावरियां दङ गोबां मा दङ आबुनि बागै आं बरंनाबो तिनि যারা থিনারনবো খুলুমবো মুতুম খাইयै যারা गोथां दंनायबो बंनबो खुलुमबो এবং गोबां मा बुरि रक साया नोंया कारै যখন চিন বড় রমজা খামাও দাবিনতি আফ্রুবসে নুখা চিন বুরি রক বুসুক জরাতেই আন্দোলন তাকলাইবো ও 2-1 বছর 2021 নি চিনি এডিসিনি চংমারিনি পরে তাকলাই পর্যন্ত বুরি রক স্ট্রং দङ ও বুরি রক রাগमा दंनाय इयत रक रागमा दंनाय ओंखाय जों फियक जानाय जों जुदि आयं इयां ओंखाखाय जों हयतो जों फियक जानानै लेरनाय जतन हामबाय रुइ आनि किसा कक्समान रम पाइका